একদম এটা আমাদের একটা ভাইরাল ডিজাইন, লাভার্স কাতান। একেবারে এই যে কালারগুলো দেখাবো এখন শুধুমাত্র সেই পিসগুলোই অ্যাভেলেবেল আছে, কোনোটার কিন্তু এক্সট্রা পিসও নেই, এক্সট্রা কোনো কালার অপশন নেই। অ্যান্ড চলে যাই এটার আঁচল পোর্শনটা একবার একটু দেখিয়ে দিই। आंचलटा देखा जाच्छे भालोभाबे। दिस इज द ब्यूटीफुल पल्ला सेक्शन एंड ये जरा ब्यूटीफुल इसका जो है बॉर्डर सेक्शन। इस बॉडी के ऊपर आप देख रहे हैं दो दो बर्ड्स का एक साथ में बनी हुई है। कतन का नाम है लवर्स कतन। बहुत ही सोबर सा सोफिस्टिकेटेड एंड सॉफ्ट लुक्स वाला एक सिल्क साड़ी है। ये जाएगा इसका जो है ब्लाउज पीस विद सेल्फ वीविंग के साथ। प्राइस हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट कलर ऑप्शन है, जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ডুয়াল টোনের শাড়ি, ব্লু এর সঙ্গে মেহেন্দি গ্রিন কালারের একটা ডুয়াল টোন, তার সঙ্গে যাচ্ছে এরকম লাইট শেড অফ ব্লু কালার দিয়ে বর্ডার সেকশন। খুবই সুন্দর একটা কালার অপশন, এটা সবার জন্য পারফেক্ট। আর এই শাড়িটার উপরে একটা অফার আপনাদের সকলের জন্য দেওয়া যেতেই পারে, সেটা হচ্ছে 1260 রুপিস, এটার হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রাইস। এবং যারাই সিওডি করবেন তাদের জন্য আজকের যে অফার প্রাইসটা থাকছে, তাদের সিওডি চার্জ অনলি যেখানেই হোক না কেন এই শাড়িটার ক্ষেত্রে আমরা পার পিস শাড়িতে অনলি 50 রুপিস চার্জ করা হবে এক একটা শাড়ির জন্য। তাতে আপনার যদি দুটো শাড়ি একসঙ্গে যায় তাহলে 100 রুপিস চার্জ দিতে হবে। ঠিক এই একইভাবে এটা যাচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, এই যাচ্ছে পুরো বডির লুকসটা। প্রাইস হলো 1260 রুপিস এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস এন্ড হেয়ার কামস উইথ দ্য ব্লাউজ বর্ডার। পরবর্তী কালার অপশন রানী কালার, তার সঙ্গে যাচ্ছে রেড কালারের একটা টোন। জাস্ট কালারগুলো একটু দেখুন, খুব সুন্দর কালার যাবে, প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর। एंड दिस इज अ लिटिल बिट वाइब्रेंट कलर विद गोल्डन जरी एंड लुक्स बिल्कुल वेडिंग कलेक्शन के जैसे है। आप वेडिंग के हिसाब से कीजिए। যারা ওই যে এর সময় আপনারা ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠানে শাড়ি নিতে চান তাদের জন্য কিন্তু এই শাড়িটা খুব পারফেক্ট যাবে। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस विद बॉर्डर। ये जरा आपका जो है नियॉन ग्रीन कलर के अंदर ही आपको थोड़ी सी जो है लाइम येलो कलर का बर्ड्स के साथ डिजाइन है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर ऑप्शन, थोड़ी सी ब्राइट शेड है। इसके साथ में कॉन्ट्रास्ट में कोई भी एक ब्लाउज वियर कीजिए, इट विल बी द वेरी ब्यूटीफुल लुक्स। एंड ये जरा इसका जो है पूरा लुक्स का जो डिजाइन एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉर्डर सेक्शन। तो ये थी हमारी ऑनली 4 पीसेस लवर्स कॉटन का डिजाइन। प्राइस इसका हमने बोल दिया है ऑलरेडी, 1260 रुपीज ऑनली। एंड सीओडी के लिए आपको 5 पीस साड़ी के लिए ऑनली 50 पे करना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच एंड